आज 28 जुलाई रविवार चलतु जाणी ना आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण घर आखपाख सफा रखु आ डेंगू भली बड़ बड़ महामारी रोग को दूरे दिंतु आ निजर छोट पिला जीवन बचातु आम हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज खबर उपर आज प्रथम खबर आगामी 4 दिन जाए प्रबल वर्षा 10 जिला को वार्निंग उत्तर बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती अंचल में सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में उत्तर उपकूल और प्रबल वर्षा होवर समान रही आगामी 4 दिन जाए राज्य में प्रबल वर्षा होवर समान रही पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आज 10 जिले में प्रबल वर्षा होवर समान रही कोरापुट नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी बलांगीर कंधमाल सोनपुर बरगढ़ कटक और नयागढ़ में प्रबल वर्षा हो पाए लघुचाप प्रभाव में ओडिशा तुआकुआ वर्षा लगी रही बेले प्राय सबु जिले स्थिति बिगड़बार लगी वर्षा जो बिलबाड़ी जलपूर्ण होगा सह नदी नाल जलस्तर बढ़ुଛି उपर मुंडे प्रबल वर्षा जारी रही राज्य में जलभंडार गुड़िक उछुड़बार लगी आज हीराकुद जलभंडार प्रथम बन्या जल निष्कासित होब एसत राज्य में आहरी 5 दिन वर्षा होगा महानदी समेत विभिन्न नदी में बन्या आसवा आशंका सृष्टि होती सूचना मिली। परवर्ती खबर दक्षिण ओडिशा वर्षा विपात कोरापुट और मालकानगिरी लगी रही वर्षा फुलुची गोदावरी दक्षिण ओडिशा वर्षा विपात कोरापुट और मालकानगिरी लगी रही वर्षा फल गोदावरी नदी फुलबार लगी तलिया अंचल लोक भयभीत हो रही कोरापुट जिले में 12 दिन है वर्षा लगी रही गतकाली कोरापुट में रेकर्ड परिमाण वर्षा होती गोटे दिन में 949.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कराई मालकानगिरी में वर्षा विपात प्रबल वर्षा जो माटी अतड़ा खसी धोईगला रास्ता बायापड़ा घाटी में रास्ता पर चली पानी फल 18टी गाँव लोक प्रभावित होती रास्ता पार पर निजे प्रस्तुत कर काठपोल यार विपद संकुल अवस्था यात्रा कर वर्षा में अनेक स्थान में विद्युत और मोबाइल सेवा बाधाप्राप्त होती सूचना मिली। परवर्ती खबर आज खोल हीराकुद जल भंडार गेट निष्कासित वर्षर प्रथम बन्या जल आज खोल हीराकुद जल भंडार गेट निष्कासित वर्षर प्रथम बन्या जल या पूर्व जल भंडार जलस्तर वृद्धि होबार लगी 4 दिन में जलस्तर प्राय 10 फुट वृद्धि पाई बेले गत 15 घंटा मध्य 2.5 फुट वृद्धि होती छत्तीसगढ़ उपर मुंडे लगान वर्षा फल जलभंडार जलस्तर वृद्धि पाई जमापड़ी जलभंडार को सेकेंड प्रति 2,31,693 क्यूसेक जल प्रभावित होता बेले जलस्तर 611 फुट्रे पहुंची विभिन्न केनाल पावर चैनल और शिल्प जोगाण मिसी 35,456 क्यूसेक जल निष्कासित होता डैम कर्तृपक्ष सूचना देते आज सकाल 9टार जलभंडार गेट खोलने को जाऊा बेले तलिया अंचल लोक सतर्क सूचना जारी कराई गेट खोलिया तलमुंड को पानी प्रवाहित हो तेणु सुरक्षित स्थान को चली जावाक डाकबाज यंत्र माध्यम परामर्श दिया सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सुरक्षार बड़ अवहेला कटकणा सत्वे पशुची माळमाळ मोबाइल फटो भिडियो होची भाइराल श्रीमंदिर सुरक्षार अवहेला पशुची माळमाळ मोबाइल पुलिस कटकणा केवल लोक देखिणा होता बेले अमान्या को साहस देउची कोलहल आईन व्यवस्था फल श्रीमंदिर निषिद्धांचल फटो और भिडियो बारंबार भाइराल होबार लगी निकट में भी एभली घटना घटी भक्त महल को आंदोलित कर हायद्राबाद जैनिक व्यक्ति श्रीमंदिर निषिद्धांचल भिडियो फटो उत्तोलन कर निज इंस्टाग्राम आईडी छाड़ी या पूर्व जैनिक युवक श्रीमंदिर भितर बेड़े फटो उठाई भाइराल कर चर्चा को आसी पुलिस माळमाळ पहरा भितर एभली विशृंखला श्रीमंदिर को विपद भितर को ठेली देउछि वर्तमान समय रत्नभंडार खोल जाई महाप्रभु रत्न अलंकार अस्थायी रत्नभंडार को स्थानांतरित कराई एभली स्थिति में कटना फू कर श्रीमंदिर को मोबाइल प्रवेश मंदिर सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि कर सूचना। परवर्ती खबर पश्चिमबंग आलू संकट ओडिशा रे हाहाकार राज्य में आलू दर हु हो बढ़ी कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर बालेश्वर संबलपुर सबुठी आलू दर 50 टका टपी जाइए किसी स्थान में मार्केट में आलू मिलूना बाहर राज्य में आलू आमदानी हो पार ओडिशा बजार आलू संकट सृष्टि होता कहुई एभली स्थिति में पश्चिमबंग सरकार ओडिशा को आसुवा शह आलू ट्रक को अटकाई देती एमती है खोला बजार आलू गायब हो गलानी 3 दिन में आलू दर में 20 टका वृद्धि घटी पश्चिमबंग आमदानी होता आलू ट्रक गुड़िक सब अधबाटे अटकी रही पश्चिमबंग सीमांत लक्ष्मणनाथ पाखे पश्चिमबंग आसीथिबा 100 अधिक आलू ट्रक अटकी रही पश्चिमबंग सरकार निर्देश में सब आलू ट्रक पुलिस अटकाई सूचना। परवर्ती खबर तेल नदी उपर 4 फुट्र बन्या जल केन्दुझर और मयूरभंज में जोगाजोग विच्छिन्न लगाण वर्षा जो तेल नदी पोल पर 4 फुट्र बन्या जल प्रभाव में प्रभावित हो केन्दुझर और मयूरभंज मध्य जोगाजोग विच्छिन्न होती सूचना था कि केन्दुझर जिला सहरपड़ा ब्लॉक अंचल में लगाण वर्षा जो दामहुदा पंचायत कमुला बाहाली निकट तेल नदी पोल पर 4 फुट्र बन्या जल प्रभावित होती
ଉଭୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତେଲ ନଦୀର ପୋଲ ଉପରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସହରପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୋଲ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପାତ ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଟ୍ ୟୁଜି ରେଜଲ୍ଟ 61 ବଦଳରେ 17 ଜଣ ଟପର। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2024ର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୁରୁବାର ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାର ସଂସଦୀୟ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୂଆ ତାଲିକାରେ ଏବେ 17 ଜଣ ଟପର ଥିଲାବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 61 ଜଣ ଟପର ଥିଲେ। ଏହି 17 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ 100% ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 2ରୁ 2500 ରାଙ୍କରେ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ 24 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମିଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦା ମୃଦୁଲ ମାନ୍ୟତା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 2, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 2, ବିହାରରୁ 1, ପଞ୍ଜାବରୁ 1, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 1, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 3, ତାମିଲନାଡୁରେ 1, କେରଳର 1 ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଜଣେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ। 5ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଫୋକସ। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକ। ନୀତି ଆୟୋଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ ରହିଛି 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ। ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ 5ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୂପେ ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଏଆଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଗତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମାରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ, 4 ଆହତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଟିକେ କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ତେଜିଛି ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଦିନ କାରଣରୁ ଆତଙ୍କୀ ଉତ୍ପାତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୈନିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କୁଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମାଛିଲ ସେଣ୍ଟର ନିକଟରେ ଯବାନ ଉପରକୁ ହାମଲା କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବର୍ଡର ଆକ୍ସନ ଟିମ୍ ବା ବାଟର ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଯାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର 5 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯବାନ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ପରେ ଚିକିତ୍ସାର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ 10 ଶତକଡ଼ା ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଏସ୍ଏଫ୍, ସିଆଇଏସ୍ ଏବଂ ଆର୍ପିଏଫ୍ରେ 10% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିସହିତ ବୟସ ଓ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ କୋହଳ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସେନାବାହିନୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇନଥିବା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ 10% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ବୟସ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷ କୋହଳ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ସବୁ ସୈନିକମାନେ ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଦକ୍ଷ, ସାହସୀ ଓ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା ଯୁବ ସମାଜ ଗଠନରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ୟୁନିଫର୍ମ ସେବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଖୋଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି ଆଳୁ। ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ମାନିଗଲେ ମମତା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କମିବ ମୂଲ୍ୟ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ହାତରୁ ପଦ ଚାଲିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ନବୀନଙ୍କ ମନ। 24 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କାନ୍ଦୁଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଳୁ ପାଇଁ। ଆଳୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ଆଳୁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି।
आपण मैंने न्यूज गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आपण मैंने केउ जिलार न्यूज देखुले वीडियो कमेंट कर जणातु।